Kulungka jutona lam supiro har khai shini chumi tibini da shira pando tini shini logi narwani faiman jak phaika shini sar omoilo de borma gesan puila no sar nam so gana shini chumi tibini da shira pando puila no sar nam so gesan puila no no shanga mu chumo 10323 shebo khaine lokum de borok rok bahai to puila na sabai klaya BJP IPF ke jut sarkar faimani yakulo jot tunsulai jungzala kalai jakha 10323 ro 10323 rone je tongthane belai khai jungzala kalai jak aboni bagai chine already 150 jona borok thei thaka Kai santo nubai manka o shebok thangmano teine gobang ma choba khai lai mani phia ba taw phano shebok no kifil mai ya nge abon boi buskang wa tamu lama to puila na sanai 10323 ne je shebok kmamane shebok rinane tesa kifil dinane সম্পূর্ণ হাসতে হাপাংনি ব্যাপার হাসতে হাপাং যদি 10323 ন সেবক কিফিলি দিনা মুসুংকাই এনি টাইম বড় 10323 নে সেবক মু কিফিলি দিনা जों সাইমানো যে যখন চীনে চাকরি 2014 যে হাইকোর্ট রায়ঙ্কা এরপরে মানবিক তৈয়ার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যাতে বড় কনসিডার খাইনা নতুন সুপ্রিম কোর্ট যখন তেসা রিট পিটিশন খাইমানে ইয়াকুলা 2017 সাল চূড়ান্ত রায় রক্ষা এবং 17 সাল নেনে আপরো রায় হাইকোর্টনি রায় না পূর্ণ বাহুতনে আকায় চিনি 10323 নে চাকরি পাইখাইনি সাকলাই দিকা ফিয়াবা আপরো जोंनुखा आप्रुनि जे याक्सि बदल सरकार बाय चालक जाक हास्ते हापा बरक वानसुका जों जे नुकमानि जे 10323 न बानसि दिनान लागे 12000 प्लस 1000 13000 पोस्ट क्रिएट थैया कय 10323 प्लस नेने सेबक मान जागिया सिक्ला सिक्ली रम नेने सेबक दिनानि बागे हास्ते हापां याक्सि बदल हास्ते हापां बरक स्टेप ना हामन फियाबा आरो हाय ना हाय बरक निने आजराव निर्वाचन नि 2018 सालनि निर्वाचन एकदम चूड़ाন্ত পর্যায়ে যাই হোক সুপ্রিম কোর্ট এক বছরनि বাগে যেহেতু চীনারা নিনে বিএড খাইনানি ডিএলএড খাইনানি হ্যাঁ আমতে স্কোপ করে মানে বাগে বরক সাকা जोंना 10323 नि चाकरी जुदि जतनिन थांपायखाय सिनि हास्ते हापांगो निने लेखा सोलोंताने विशेष कइरा उपजाति एलाकार 10323 मास्टार न जुदि ताबु न याका दिखाय सिनि हास्तेने रों सोलों जतन नष्टनि थाना आबुनि बागै बर याक्सि बदल सरकारआ एक बছরनि बागै बरक एक्सटेंशन सरकार आजगा बरक साका एक बছरिया 6 मास निबाले बरक एक्सटेंशन निया आजगा आमनि माने याकुला तेसा ओ जे 13000 पोस्ट যখন আমতি খায়া কয় 6 মাস नि बिसिङाव बाहायके इन्टारभिउ ना होया कय যখন निने 13000 पोस्ट अशिक्षक पद पर स्कुल टन दिनाय আমতে हिने যখন पोस्ट क्रिएट खाया कय मोटामुटी एकदम 90% যত সামুন শেষ আর সময় ন হাই ন হাই পয়লা চেংখা কংগ্রেস আবন ফিনিশ কেরিকা বিজেপি রখাই আরএসএস বাই মিলিয়া কয় এমন খাই কেস ন তলাঙ্কা जों जेसब साइमान सार सुप्रीम कोर्ट नि जे बरक नि एकदम खासुकसा जे बरक दङ आरएसएस नि बरक दङ बिनि थाने केस या फारिया कय এবং দেবাশিস পাল চৌধুরী বুংনে কাইসা বরক বাই বরক এসএলপি খায়ে যেদিন এসএলপি খায় সুপ্রিম কোর্ট আদিন একসেপ্ট খাইয়া কয় চিনে 10323 ने
প্লাস সিকলা সিকলি রমনে যে অশিক্ষক পদ সেন যে সেবক দিনানি সাইটকমা আজাগা তেসা বরফ ন বরফ বুসুংনি বজাকা এক কথায় 10,323 ন অরাই পরাই খাই দিমানখাই 2018 সাল বরফ ক্ষমতাও ফাইনাই বরফ আপলো পরিষ্কারকে সাজা 2018 সাল जों जुदि हास्तेव जों जुदि हाइकाय क्षमताव हाइकाय जों 10,323 न आइन एवं संविधान मानिबै न बरफ न जों तेसा मास्टार किफिल दिनाय विभिन्न गोबां कक नङ आमतिके सावयाखै बरफ चीन बरफ नि बिसिंग डिवाइड एन्ड रुल खायो 10,323 नि बिसिंग बरफ 10,323 न सामुंग गनानै आखै बरफ ক্ষমতাও ফাইমানি উলা 5 বছর লাই থাকা চীন বাগে সেবকনি কোনো সেব দিলাংলিয়া বরফ ইচ্ছা থেকে 10,323 ন চাকরি দিনানে কোনো ব্যাপারিয়া বরফ নিয়ে একটা দন ওয়ানসুক মো 10,323 অমজতন সিপিএম এবা সিপিএম নি নক নি বসাবতি দ কাজে 10,323 ন যত চাকরি কিফিলে দেখায় বরফ তেসে সিপিএম উঠানায় কাজে বরফ নিয়ে আর নীতিব বসাউই আজ আগে বসাউই আকাইনা বরফনি পার্টিনি নির্দেশে ন হাসতে হাপাং जोंन 5 বছর ব চিনি চাকরিনি কোন ব্যবস্থা খাইলে ओके जों लुगैमाखा सिनि मन्त्रिफोरा हायकेबा चिफ मिनिस्टार कायसा कमिटि खायगानि सामनानि अ कमिटिनो तैनि खेता नवानसो अ कमिटि इंगाय बाटपार खायनाने तेकायसा लामा हा बरफ न थकबनानि तेकायसा लामा तांगै जोंगानो मासा लामा हिने नवानसो बिनाबि बरफनि रिपोर्ट दिदि हिमाचल बोसोर तारिख 31 मार्च 2023 তিনি কয় তারিখ তিনি 18 তারিখ ইলেকশন ঘোষণা আঙ্গি থাকা ইলেকশন ঘোষণা আঙ্গি থাকে 31 মার্চ 2023 বড় ক্ষমতা হাইনা হা এখন গ্যারান্টি দাও কারণ जों ও 2018 যে जों হিসাবে বসলাই কুজারনি গেদে বক্স না দিনা হিন সাজা একদম ফাই ফাই এবং চিনি 10,323 নি তাবুক নেনে তামিনা পজিটিভ আন্দোলন খাইনে রক তাবুক টঙ্ক পজিটিভ আন্দোলন খাইনে রক বরং ফুয়াং ফুয়াং জন্য তো সায়া ঠিক আছে ফুয়াং ফুয়াং বরং সাজা এবং বরংনি ভীষণ ডকুমেন্ট ক্লিয়ারলি যা সই জায়গা কোজা আবরি পরে ফানো বরফ জন্য রিয়া 31 মার্চ 2023 হংগাই বক্স সাইন্সনাই ও কমিশন রিপোর্ট কমিটি খাই যে রিপোর্ট খাইমা আজাগা বরফ সাইন্সনাই যদি বরফ ক্ষমতা হাইকাই আমি মানসুক মাতা বরফ সাইন্সনাই 10,323 নি আইনগতভাবে না চাকরি থাং পাইকা কাজেই 10,323 নতে চাকরি দিমালি আছে বাস পরিষ্কার তে আন্দোলন খাইনে নাংলিয়া সবাও খাইনে নাংলিয়া মানে যত শুক্রবই বুকরবই ডাস্টবিন দাইরিসনাই তে 2023 নি মার্চ নি পরে হংকাই 10,323 নি তে বুমুখই নালিয়া খাইনে বাগৈ বরনি পরিকল্পনা অম একরে জুমলা বাটপার এরেনি থাকসুকজাক এরেন কক ओके ओ जों साइमानो ताक बसकां सिनि चंगबारि दङ के नके अ चंगबारि व सिनि 2023 नि जे सेबक गोमानाय र बरंनि आरो কোনো एफेक्ट অফ দান নহনি মানসো অবশ্যই 10,323 এমন সংখ্যা 10,323 এমন ভাবে নেনে গদালজা কোন নুখুমবাই 10,323 গদালজা গিয়া আমতৈ নুখুম আমতৈ বসং কমছে কারণ जों সাইমানো চিনে তিরপ্রানি লাই বুমাও ও 10,323 চাকরি একটা ফিগার অমহাই লট কটর একলগে চাকরি খুব কমছে না ও জায়গা বিশেষ কইরা তিপ্রাসার নিনে যারা বিএ পাস এমএ পাস পরিষ্কার মায়া রেখা जोंखाय सानाय
বিশেষ করে চিনি ত্রিপুরাসার নিনে কেসাক কুকুর কর্ম কিসক্রি খেলো বুঝকা যত বিএ পাস এমএ পাস চাকরি মানথরে কাজে নিনে বড় কক রিনানি কক নারিয়া 2023 ni song maribo 10,323 ni প্রভাব অবশ্যই কলাইনাই 2018 সালব ও যে ইয়াকসি বদল চেনথানি ইয়াকসি বদল হাপাং চেনথানি কিন্তু নিনে 10,323 ni ইয়াক করি কাজে ও 2023 ni song maribo অঙ্কাই जों 10,323 जों कुआं काइसे अ सरकार थककनाय सरकार अ सरकारनि कक 5 फैसाबान दान करे काजै अ सरकारनो अन्ततपके बुट तारिदि जों सानाय चिनि बागै जारा बुट दिना जों क्षमता हायखाय जों न तेसा चिनि सेबक किफिलि दिनाय हिनै सानाय बननो जों चिनि 10,323 तेसा सं मारिबो बुट दिनाय Gesang nubi manka BJP ni phase te koksin samung tongo je 10,323 shego thangnai rok boro je joba khlaimani obo CPM ni ni khayok ne okokno ke nungbu suk kubui wan sok tai obon bagai tam sana bojo আসলে বড় যে 10,323 ন যে CPM ni সভা খায়ো আম সম্পূর্ণ ভুল বড় সে আপন পরিকল্পিতভাবে বড় বানসুগৈ ওয়াজাক কাইসাতে কাইসানা আইসি মায়া খাইনানি বাগৈ তিনিসুক জরা जों GMC বা যৌথ মঞ্চ जों যখন আন্দোলন খায়ানা जोंखाय কোনো জায়গা থৈয়াखै থৈनाय रंनि मानपिलिव खुम फजर बक लिनानि सेबरिया आन्दोलन खायखाय लाथा बाय बुवै निने तैसारै जेबाबे मानो बखरक फाटिका केबनि याक बायखा आमति अवस्थाव खायखा कम खायलिया হ্যাঁ তে কাইসা দল ন খায় কোন বড়নি পারমিশন করে কোন অনুমতি করে বড় প্রায় 90 দিন আহাই বড় লামাव তংলাই তং বড় পুলিশ কিসানত দূরের কথা বড় উল্টা পুলিশ সে প্রোটেকশন দিতন হেঙ্গাই যে গোबां বড় চিনি চাকরি ন जों किफिलि दिनै जे सभा खायनाय बरक न खाय बरक आसुक नांगौ सेब्रिया निने सारिगो जे सियारि खलाय तमा अ सियारि खादिना बागै जोंहाय न ताबु सोंनानै रि सोंना पदता जोंनो सोंनानै रिया साबायाबो सबाय दे ओ पुलिस रंनो रिनिउयाखै जोंनो सिगां सिटि सेन्टारा आसुक माने दिन बर 5 मिनिट फांसे जोंनो जरा रिया लगलगिन ताबु सबाय दो किन्तु रवीन्द्र भवन गाना तंनाय रंनो काय बर कुस्तान खैया तिनि सुजार कुस्तान खैया देशनि प्रधानमंत्री हाइप्रो जों भारतबर्षनि इतिहास लुकाय लामा गणना बिग्रा खांग्रानि न खजन्द सबाय दिजागो लामा पिस गबाय हिकाय आगरा पिस लेपाय दिजागो जेखाने रंखागै टंखाय आरो रंखुलै दिजागो जाते प्रधानमंत्री हाय माने কোনো চিহ্ন হামিয়া চিহ্ন মুখিয়া যা দেশ উন্নয়ন তং দেশ নি হামারি তং আবনি বাগৈ লামা সাংসাং কালার সাংসাং যত দিকে আগুন সুংখ্রুপ যা লাইট কাইসাপান তুঠি করে আ জলাসে আমরণ অনুষ্ঠান হিनै রবীন্দ্র ভবন গানা নিনে আমরণ অনুষ্ঠান হিनै আচুক যা বরণ খাই নদিয়া नों चिन्ता खाय नायदि आमतिखाय सिनि दल न सकागै जों बाय जोंनो वालाय दितनो आम वालाय दिफानो किन्तु जतनि खुब दं व खुब 2023 नि जे 16 तारिख फेब्रुवारि जे बुटुनाय आ बुट तेरमानाने जे बरक उन्दै डिवाइड एन्ड रुल खाय तनयाखै बरकनो ठकक माने आबनि साजा 16 तारिख निनि बुटुनाय बुट प्रभाव लायनाय निनि मार्च नि 2 तारिख रेजालांगा पर जिरो
Yo do sa da tin sa tish ni je shebo kama ni awam ke chini ti prasa ni ti prasa lo ke bus nu kung to te borok ta mu khlai to চিনে 10,323 প্রায় 3,500 প্রায় 3,500 জিটি পিজিটি ইউজিটি প্রায় 3,500 ও 150 जना थैताने 150 जना थैताने जत्तनि सलाई गोबां थैका सिनिति प्रासार এবং শুধু স্বাভাবিকভাবে থৈও লুম্ব সাউই থৈयै আমো বাদ দিইব কেবল ট্রেন বাগলাयै কেবল নিজি বিথিসাওই নিজিনি বসানো বিথিসারनि পর্যন্ত থৈকা আমো जों अरा वानसा तिप्रासा हिंजा सिनि जे एनालाइसिस सिनि तिप्रासार जतन सलाय आबिखे थिका माने बोसोर बिग्रा खंग्रानि नकनि बरक साख्रि मानै अमा कायसा थांनानै लामा हिरे वान सुबियाखै बक सेबकना खायमाने अ सेबक माने बागैना बरक विशेष कइरा तिप्रासार जतन सलाय अराय परायखा जतन सलाय साक साक निजिनि लांमानो सरिमिना हाका जतन सलाय खटिंका जिनि सुंदुक बसं एबा नेने तागनाने जनजाति र जतन सलाय खटिदोंखा एबं अबनि प्रभाव नेने भविष्यत थिनांग तेबो प्रभाव लायनाय अ 10,323 नि सेबक माननाय रन याग्रमै हास्ते हापां 2023 चंमारिबो पाइमानि परे नेने याग्रमै जुदि ससायांका बरनि लांमाते बसनाय एवं अन्यान्य अंशनि शिक्षक रग आमतेखेन तेबो लांमा सनाय फियाबा 10,323 चिनि जनजाति बा चिनि संदुक बसनि बरर तिप्रासार तेबो थैनाय Ang isang luwi man ang ni obodo ni bishiko bo tansa ni mari amsa kung sugya ko kaglay ma hayami ni to obo ni bishiko ni tansa khlai ni o je 10,323 obo na tansa khlai ni na bon bagay ke tam sang mo so bagay khlai man ni खोनादे अ जे थानसां एहनै खायले कमाबो अमा आसले नाय नाय जे बुमं आलादा आलादा तंफानो किन्तु যত দল না একটা না কক চিনি চাকরি চুন দিদি না তে কোন কক করে অবন ও হাসতে হাপাং দংনাই র বড় হাসতে হাপাংনি বিরুদ্ধে যাকে থানসা ভাবে লড়াই খাইমেয়ানে বাগৈ ও কিছু মিডিয়া ন সামঙ্গ ফনাঙ্গিয়া কয় ই কবর বাক নেই ই কবর নেই বাক থাম আমতিকে ফুনুগিয়া কয় বরক ন অরাই পরাই নি তমা ফুনুগো ফিয়াবা আসলে সিনি সানমুং একটা ন নং নুখুঙ্গ ন নাই যে একটা নুখুঙ্গ ন যখন সমস্যা একটা নুখুঙ্গ খরম নাই না সঠিকভাবে টংলাই মেয়া ফিয়াবা যতন থাংনানি বাগে যতন হামনানি বাগে ন চাইটকলাই যা দুই বাই ন অমব চুংবাতি ন 10,323 ব আলাদা আলাদা নুখানো जों যত 10,323 ন जों কিন্তু মানে जाहाथे बाहायखै बांसिमा आबनि बागै न जों सभा खायले दङ जों आलादा आलादा बा खागजागिया जों खागजागिया अबनि प्रमाण 2023 नि जमनानै बननाय गे सानो बायथागो ताकाशा सुना मुसो माने अ ताबो बुस्कानि चंबारे जे फाइ दं माने अ चंबारे अंके वो माने दागिदार पॉलिटिकल पार्टी जे दं माने अबन माने बरंग ताम 10,323 जे सेबो कमा माने अबन तिनि ताम को जानो मुसो 10,323 निले आं अ जे पॉलिटिकल पार्टी तिनि इलेक्शन साकलाय दिखा निर्वाचननि चंमारिनि दे साकलाय दिखा अ जगा ताबुक सुबजरा जों जे चिने अ हास्तेनि पॉलिटिकल पार्टी दंनि बिसे जों नुगो बीजेपी आईपीएफ नि जे जुट सरकार बर कैसा पुइलानि जे 2018 साल हाइना लग लगिना जे कैसा कमिशन गठन खाइ माने आ कमिशन नि रिपोर्ट ता गरियाख ताबो गबना 2023 पारनान बागै ते कैसा कमिटी गठन खाइ दिखवा अम पाइरनान बागै बरनि सिनि पार्मानेंट सल्यूशन नि बागै बरनि कुनो एकदम दाडाक सिदा हुआं हुआं लाना करे
te kaisa dol tagi aksi bodol sarkar dol borok sai tongo kwcham je mukhyamantri tabuk বিরোধী দল ni neta মানিক সরকার bo sairika একমাত্র 10,323 ni বানচিনানি bagui जोंनो एकमात्र बामफ्रोनो एकमात्र nini samung tangnai এবং जों हाइके सेबक किफिलिरिनाय जों अजा सानामु जोङो जे याक्सि बदल सरकार जे कक रिना बरक कक नारुग बरक बुखु बैसाबानो যথেষ্ট কারণ অজাगा जों सानाय बरम गोनां मानिक सरकार जे कक सामाने आमो बिन व्यक्तिगत कक गया आं मने खायो आमो बंनि पलिटिकल सिद्धांत काजै बरने कक जों ताबुक सुगजरा जे आंनि बयस ताबुक प्राय 45 বছর ও 45 বছর বক কক রেখায় ম্যাক্সিমাম কক নানো বরক নারুগ जों नुखा 2018 সাল নিনি লিখিতভাবে কক রিনাব কক নারুগিয়া কাজै जों বিজেপি না आसामानि কোনো প্রশ্ন করে তে কাইসা দল আঞ্চলিক দল जों नुखा যে থানায় এডিসিশন মারিব ও যে মঠানি সুপ্রিমো परिष्कार kai saka je 10,323 no bansi dinani bagui ani nijini pocket ni rang kharos khaye আইনগত ভাবে লড়াই খাইনাই जों बिनि थानिबो पुइतो माने बसिनि चिनि अ हास्तेनि हाबुबाग्रानि बुसुक बिनि थानि चिनि বিশ্বাস तो माने चिनि 10,323 नि बागै ब मुंसासो खायनि पुइतो थांगायाखै चिनि 10,323 ni गोबां सेबक बबाय सामगानि दङ फियाबा दिनै सममारि बुसना खायरिका 2 বছর লাই থাকা सालसा जों कपिल सिलर आचुक लायना नुखा ताबुक सुख पर्यन्त सुप्रीम कोर्ट निने 10,323 नि आइननि सेबना हानानि ताबुक पर्यन्त जों नुकजा गया काजै कांग्रेस और छिन्न भिन्न कांग्रेस निने तामिनाने कांग्रेस न अजे पहिला चेंसै दिनाय चाकरि जानायनि ओंखाय समग्रभावे जों जुदि नायबायखाय आसले जों एकमात्र बानचिना लामा आंनि मते केबो केबो सावना आमो जानजानि मत तबे आंनि मते आं 10,323 नि आं असुक पुइतो दङ जे एकमात्र लामा 10,323 ni चाकरि किफिलि मानना हंखाय ताबुक सुगजरा जों तो शिक्षित हले जोंबो सिजाक मुगजाक हले जतनि खुकनि ककनो खोनाजा आ कक खोनाजा अनुसारे आंबो मने खायो याक्सि बदल सरकार हाइके सिमिना 10,323 नि सेबक तेसा किफिलि माननाय आमो आनि पुइतो दङ आसा खायो बुइबो पुइतो थानाय आबनि बागै जों सानाय हाइनै जे सरकार বা যে কোনো দল চিনি 10,323 না সেভ খাইরে হাসতে না সেভ খাইরে রাখতো লেখাপড়া না দেব কুজুগ দিশাইতে রাখনে যতনে ইয়াক বা ইয়াক রমে ইয়াকয় যতন থাং বসালায়ানা আখা খাইনা जों বসকামবা হতনে ke paithago tabuk 10,323 ni bakhat borok ni ungile nangchini lukurokno hastini lukurokno tai je political abo kabangma party je tongnai borokno paithago tamko kjana जों अबनो सावा जे 10,323 কারণ শাসক দল যে আইপিএফটি বা বিজেপি জুট না তে আসানান কোন করে বরং কানেসিন কোন রিকোয়েস্ট তে নাস নাংলিয়া যে 5 বছর তন্ত্র পর কোন খাইয়ান কাবা ओंखाय ता एकमात्र जों सानाय जेने हासदेवा जेने अन्नाন্য दल नबो जों सानाय जे 10,323 नि सेबक किफिलि दिनाने एनश्योर जे दल खायनाय आ दल न जों जत कुथुमै बुथुनाय सानो बेलेके हामबाय ससिनो पान्डव फाइमाजा फाइमाबागै बेलाय हामबाय जोंनि दिना Ina nubi man kana rekhnai man kana sini sar singno je bongni 10,323 bo kamamani oboni bong je jengjar tai bongni tamo problem rok tong mane obosno sawi khana rega tai lukurok no tai kabama dal bidar political party rok no bokok kjar ka tai phaine jong bari o borok kam wan chugui tong tai tamo nai oborok obosno sawi khana rega
अब हाइके न जों तेबो साइमान लायनाय बसकानि साग्राव जों अब हाइके गोताल नारवाय न तुइ फाइनाय सिनो पान्दाव लायनो बसकाव गावनि नागुमाखौ ग्र खोनानाय उन बालायनो जयाकारि सिनि लगिनाय दंदि चुमै टिभि